हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज सोम्याप्ति किचन ने बनूची पनीर मसाला, से भी बिना प्याज रसुण रे। बहुत सुंदर लगे, बहुत सहज रे और खूब कम समय रे एटा बनी जिवो। आपण भी घरे केबे भी टिके ट्राई करिवे और केमिति लागला मते कमेंट माध्यम रे निश्चिंत जणाबे, जणिया को भूलिबेनी। देख, पनीर नहीं जाइए, दुईटी गाजर गोटे कैप्सिकम नहीं आम मसला प्रस्तुत करूँ। मसलाटा मुझे टिके देखा भूली जाइए। मसला टिके तेल पकई टिके जीरा पकई ने ता देहरे गोटा मसला देवे जमीक लवंग, गोलमरीच, डालचीनी, तेजपत्र और सुखिला लंका, चारुमगज, काजू और गोटे बड़ साइज टमाटो नहीं। मुझे गोटे बड़ साइज टमाटो और किसी अदा नहीं जी, बहुत कम अदा ने। या भल से भाजी देवे। मसलाटा जेपरी नाली जिते भाजी हो गैस को ऑफ करी मसलाटा को ठंडा हवा पर्यंत छाड़ीदेवे। ठंडा होला परे ताको ग्राइंडर रे भल से गोटे स्मूथ पेस्ट बनै नेबे। मु सब ग्राइंडर जार को काढ़ी नहीं। ये बहुत गरम अच्छे, मुझे ठंडा होला परे याको ग्राइंड करी। देख, मु भल से गोटे पेस्ट बनी केते स्मूथ पेस्ट और केते टेक्सचर भी बहुत भल आसी। ये जिते ठंडा हो बाटे गरम गरम ग्राइंडर जार बिल्कुल भी बाटे। एबे मु गोटे कढ़ाई नहीं जाइए, ता देहरे किछि तेल टे भल भाव गरम हो। गरम तेल रे आमे काटी रखि गाजर को पकईदबा। ता सहित से गाजर रे कैप्सिकम मध्य पकईदेबे और ताको भल भाव भाजिबे। पूरा भाजिबा दरकार नहीं, 50% हो गला भली सेमते भाजी नेबे। ताको टिके लूण पकेबा। लूण पकेले परिबा गुड़िक बहुत सहजरे और खूब कम समय रे भाजी हो जाए। देखो, मु ये भाजी नौचे। मोर गाजर कैप्सिकम बहुत भल भाव भाजी हो गला। मु ताको एबे काढ़ी नेबी। एबे सेई कढ़ाई रे हमें आउ किछि टिके तेल देई दबा। सेथिरे काटी रखिथिबा पनीर मध्य देई दबा। पनीर को हल्का करी भाजिबे, बेसी कड़ा करी भाजिबा किछि दरकार नहीं। देखो, पनीर कलर भी बहुत सुंदर आछि। एबे पनीर मोर भाजी हो गलानी। एबे ताको मु काढ़ी नेबी। एबे से कढ़ाई रे अल्प टिके तेल दबा। देखो, मु बहुत कम तेल देइछि। एबे कढ़ाई रे तेल टिके गरम हो गला परे हमें रखिथिबा सब मसला को मध्य दे दबा। एबे मु कढ़ाई रे मसला दे देली। सेई मसला रे एबे आमे किछि मसला ऐड करिबा, जेमति कि स्वाद अनुसार लूण, हाफ चम्मच हळदी,
ଆଉ ଏଠି ମୁଁ କିଚେନ କିଙ୍ଗ ମସଲା ଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପନିର ମସଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କଲର ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ଘରେ ଥରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତାର ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ବହୁତ କମ ସମୟରେ ବି ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଓଷା ବାର ବ୍ରତ କଲା ବେଳେ ଆମର ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପର୍ବ ପାଳନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଘର ଲୋକ ଖାଆନ୍ତିନି। ଏବେ ଆମେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର ପକେଇଦବା। ଆପଣ ଏମିତି ଥରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, କେମିତି ହେଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ମତେ ତ ଦେଖି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଏବେ ମସଲାଟି ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ସବୁ ପରିବା ଆଉ ପନିରକୁ ଆମେ ପକେଇଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ପକେଇଦେଲି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖୁଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର ଆସିଛି। ମୁଁ ଏମିତି 2 ରୁ 3 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଢ଼େଇରେ ଟିକେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜି ନେବେ। ଭାଜିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୋଉ ରଖିଥିବା ଗାଜର ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟିକେ ମସଲାରେ ମିଶିଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଜାରରେ ମସଲା ବାଟିଥିଲି ତା ଦେହରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେଲି ଆଉ ତାକୁ କଢ଼େଇରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି 5 ମିନିଟ ତାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦବା। ମୁଁ ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସେଇଛି। ଦେଖ 5 ମିନିଟ ପରେ ମୁଁ ବାହାର କରି ଦେଖିଲି, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର ଆସିଛି। ଆପଣ ଏମିତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନେଇବେ ଘରେ। ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଅଧିକ ଦେଇଥିଲି। ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଝୋଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଅଧିକ ରଖିଛି। ଆପଣ ପାଣି କମ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଏବେ ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ତା ଉପରେ ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଏବେ ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ତିଆରି ପନିର ମସଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ଆପଣ ବି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି।